महबूब पैगंबर असां ता अल्लाह दी बड़ी इज्जत करने हैं, असां ता अल्लाह दा बड़ा हया करने हैं। हुण जरा बड़ी कीमती बात है, इहदे ते तवज्जो चा करे। अल्लाह दे पैगंबर तुसां समझा रहे हो अल्लाह दी इज्जत किवें करनी है, तुसां समझा रहे हो अल्लाह दा हया किवें करना है। नबी पाक दी लंबी हदीस है, सिर्फ एक टुकड़ा मैं सुनावण चाहना हदीस पाक दा, एक हिस्सा तुसां बाप दे सामने रखना चाहना। आपने फरमाया मेरे सहाबा अल्लाह दी इज्जत है, अल्लाह दा हया है। तुसां रात गुजारो या दिन गुजारो, अपनी मौत को अपने अखी दे सामने रख के गुजारो। हुण जरा गौर करना क्या मतलब है हदीस पाक दा, क्या मफहूम है हदीस पाक दा, क्या माना है हदीस पाक दा। यानी रात दे वक्त कोई अमल करो या दिन दे वक्त कोई अमल करो, रात दे अंधेरे च कोई अमल करो या दिन दे उजाले च कोई अमल करो, भरे मजमे च कोई अमल करो या तन्हाई दे आलम च कल्हे लुक के कोई अमल करो। तुहाडा नजरिया ते सोच ही होवे यार ई अमल तो बाद अगर मेरे उत्ते मौत आ गई, मेरे मालिक और परवरदिगार ने मेरे को ही अमल दे बारे सवाल कर गिदा, मैं अपने मालिक और परवरदिगार को क्या जवाब दे सा। इहो नजरिया बनाने लोगों, इहा सोच बनानी है लोगों। कोट हसू दा मुआशरा ठीक हो सकता है, कोट हसू दे सारे मामलात ठीक हो सकते हैं, जदा कोट हसू दे हर फर्दो बशर छोटे और बड़े दी सोच या बन वने यार अगर इहो अमल करेंदे मेरे उते मौत आ गई, मेरे मालिक और परवरदिगार ने मेरे को सवाल कर गिदा, मैं ई अमल दे बारे अपने मालिक को क्या जवाब दे सा। हुण एक वाकया सुना के अपनी बात खत्म भी करना, तवज्जो करने वाले बड़ी कीमती बात है, बड़ी कीमती बात है। वक़्त दे बड़े इमाम गुजरे, इन्हां दा नाम काजी फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमहुल्लाह है। एक निवारी में बाजार दे विचों गुजरदे पैन इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दे उस्ताद काजी फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमहुल्लाह एक निवारी में बाजार दे विचों गुजरदे पैन, बाजार दे विचों गुजरदे चंद खोखे ते नजर पईए, चंद दुकानां ते नजर पईए, चंद रेढ़ियां ते नजर पईए। जिवें तुहाडे बाजार दे अंदर रेढ़ियां ते खोखे ते दुकानां लगे होए इवें जिहड़े वेले नजर पईए इन्हां दुकानां दे अंदर इन्हां दे पुत्र दी भी दुकान शामिल है, इन्हां दुकानां दे अंदर इन्हां दे पुत्र दी भी एक दुकान है, इन्हां दा बेटा दुकान लाई बैठा है। इवें जिहड़े वेले वक़्त दे इमाम गुजरदे पैन बेटे दी दुकान ते नजर पईए जिहड़े वेले देथन पुत्र कपड़ा चाह के हर वारी सौदा तोलन तो पहले बार बार कपड़े दे नाल तकड़ी ते तराजू को साफ बैठा करेंदे, बार बार तकड़ी ते तराजू को साफ। जेड़े वेले भी सौदा तोलन लगदा है हर वारी सौदा तोलन तो पहले तकड़ी ते तराजू को साफ करेंदे, वला सौदा तोलेंदे। शाम दा वक्त होया, रात दे वक्त काजी साहब अपने घर दे अंदर आ गए ते पुत्र भी अपने घर दे अंदर आ गए। काजी साहब अपने पुत्र को सवाल करन लगे, ऐ मेरे प्यारे बेटे अज मैं बाजार दे विचों गुजरदा पिया ते मेरी नजर पई है तेरे कारोबार ते, मैं ए डिठे जेड़े वेले भी सौदा तोलन लगे हर वारी सौदा तोलन तो पहले कपड़े दे नाल तकड़ी ते तराजू को साफ करना। आखिर दी वजह क्या है? ओए लोगों ई बेटे दे जवाब ते गौर कराए, पर अपने गिरबान दे अंदर भी झांक के बजाए ई पुत्र दे जवाब ते गौर कराए, पर अपने दुकानदारे ते मामलात ते भी गौर जा कराए। ए पुत्र जवाब देवन लगा, ऐ प्यारे बाबा जान तो आपको पता है बाजार है ते बाजार दे विचों रेढ़ियां गुजरदे लोग गुजरदे सवारियां गुजरदे रेढ़ियां दे गुजरन दे नाल लोगां दे गुजरन दे नाल सवारियां दे गुजरन दे नाल धूड़ ते मिट्टी उड़दी है। जिवें धूड़ ते मिट्टी साडे कपड़े ते पै वेंदी है इवें तकड़ी ते तराजू ते भी धूड़ मिट्टी पै वेंदी है। ते जेड़े वेले भी मैं सौदा तोलन लगा मेरे अखी दे सामने मेरी मौत होंदी है, मैं ये सोचेगा ये सौदा तुलेने या सौदा तोलन तो बाद अगर मेरे उत्ते मौत आ गई, मेरे मालिक और परवरदिगार ने मेरे को धूड़ ते मिट्टी का भी सवाल करके दा, मैं अपने मालिक और परवरदिगार को क्या जवाब दे सकता। हर बारी तकड़ी
ترکڑی تے ترازو کو کپڑے نال صاف ہی وجہ کرنا میں ایہو نظریہ دیون آیا ادارہ تبلیغ اسلام جامپور ایک وڈی کانفرنس نہیں ایک درس قرآن ہے کوئی ایک پیغام تساں حباب کو دیونا ہے ایک کانڈھا دیونا ہے تے پیغام دیونا ہے کانڈھا آخر ساں پیغام پہلے دس پیغام یہ دیونا آیا ایک نظریہ بناونا ہے ایک سوچ بناونی ہے تاکہ سارا معاشرہ ٹھیک تھی بنے باپ اپنے بیٹے کو پوچھتا پہ اے میرے بیٹے بار بار ترکڑی تے ترازو کو کپڑے دے نال صاف کرنا میں آخر اندی وجہ کیا ہے کیوں صاف کرنا میں پتر اپنے ابو کو جواب دینا پہ ابو جان جڑے ویلے بھی عمل کرا اکھی دے سامنے موت ہوندی ہے پتہ نہیں ای عمل دے فوری بعد موت آ ونجے مالک اور پروردگار نے این دھوڑ تے مٹی دا بھی سوال کر گیدا میں اپنے مالک کو کیا جواب رہے ساں اوے وٹی تلے مکنا پیس چماڑا نہ لے ہو سارے حاجی صاحب لیٹا پال کے کپڑا چمکدا پیا ہوندا باہر آؤ تا عورتاں وجا دے ہوندا ایہو تاں بابا چھیدا دیندا ودا 500 دا اساں چمکائی پائیں ہر چیز کو اساں دھوکے بازی نال نہیں معاملات کوئی بھی معاملات تساں کریانے دی دکان وچ لگے ونجو ہلدی تے 2 نمبر ہے چینی تے مکسر 2 نمبر ہو دانے دار نہیں ملدی ہوں کوئی بھی چیز ماچس دی تیلی کو گھن کے موٹی تو موٹی چیز تک ہر چیز 2 نمبری چلدی پی ہے مرچیں تے 2 نمبر ہیں اساں کشے بھی نہیں اور اساں مسلمان اتنے گر گئے ہیں اساں تا مریضاں دی خوراک دوائی کو نہیں بخشا دوائی 2 نمبریاں کیتے نہیں نہ مسلماناں کیتے نہ نہیں کیتے ہسپتالاں 2 نمبری ہے گردے کٹ گندن مریضاں دے خون کٹ گندن مریضاں دا ہسپتالاں 2 نمبر کوئی ایکسیڈنٹ تھیا پیا ہوئے مسلماناں دا یہ حال ہے پہلے انہی جیب خالی کرنا پہلے موبائل چاہتا وہ بندے کو نہیں بچے میں جڑا پیغام کھڑا دینا میرے عزیزو تساں جٹو تہاڈا اگر مال ننگا رہے تے کھیر دے معاملے پہلے یہ سوچنا ہے پانی پیندے پیندے یا پانی پاون تو بعد موت آ گئی مالک نے اندے بارے سوال کر کے اپنے مالک کو کیا جواب دے تساں جٹو کنک دے اندر ریت مکس کریندے ہوئے یہ سوچ گننا ہے یہ دانے وکن تو پہلے پہلے موت آ گئی مالک نے سوال کر کے اپنے مالک کو کیا جواب دے یہ سریاں سکیاں سنیاں مکس کریندے ہوئے وزن ودھاون دی خاطر یہ سوچ گننا ہے انہاں دے وکن کو پہلے پہلے اگر موت آ گئی تو اپنے مالک نے پوچھ گیا اپنے مالک کو کیا جواب دے سا کہیں بھی طبقے نال تہاڈا تعلق ہے کہیں بھی کاروبار نال تہاڈا تعلق ہے اساں تے مسیتاں کو نہیں بخشا مسلماناں کو یہ پیغام دیون دی ضرورت ہے ادارہ تبلیغ اسلام دا یہ پیغام میں طالب علم عزیز یا طالب علم بھائی طور رحمان صاحب دی دعوت ہے دیگر احباب دی دعوت ہے ایہو پیغام گن کے آیا اساں مسیتاں کو نہیں بخشا میں کئی باری مسجداں وینا مسجد جرا کولر پیا ہوندا نا پلاسٹک دے گلاس کو لوہے والے زنجیر نال بدھی پیا ہوندا کیوں کیونکہ مسلمان مسجد دے پلاسٹک والا گلاس نہیں چھڑیندے مسجد تے جڑی ٹوپی پئی ہوندی ہوندے اوتے لکھیا کھڑا ہوندا مسجد لکھیا نہیں کھڑا ہوندا مسجد کیوں لکھیا کھڑا ہوندا اس وجہ تو کیونکہ مسجد پئی ٹوپی نہیں بخشیندے مسلمان اتنے گر چکن میں ایک مسجد گیا جتی کٹی ہوئی پئی آئی واش روم دے اگوں جتیاں پیاں ہوندے کٹی پئی آئی میں پوچھا قاری صاحب 100-150 روپے دی جتی ہے ای کوئی کٹی کھڑا تو ای دی کیا وجہ ہے اگر قاری صاحب مسلمان اتنے گر چکن مسجد دے واش روم دے اگوں پئی ہوئی جتی نہیں چھڑے دے 100 روپے والی اوے جتی میں اکثر مثال دے رہنا تقریراں جتی تے ایسی چیز ہے بندہ اندھا ہی ہوئے نا نبینا جتی دس دے لیا حیا کرے تیری نہیں پیر کن پتہ لگ میں بھئی اے پیر نہیں پھبدی پئی اے جتی میری نہیں مسلمان واتی گھیل ویندے نا گھیل ویندے اساں اتنا گر چکے ہیں مسیتیاں بیٹھیاں سارے کن اللہ دے گھر مسجداں کو تالے لگے پن کہنا یہ مولیاں کو شوق کے تالے لائی پن کیوں لائی پن اس وجہ تو اگر اے تالا نہ لاویں تے مسجد دی بیٹری سویرے نہ مل سی اے تالا نہ لاویں جڑی مسجد دی مشین نال آسان دے نہ مائک لبھے تے نہ مشین لبھے کون چاہویں دے کوئی سکھ
کوئی یہودی کوئی عیسائی نہیں، مسلمان مسجد دے بلب تک لہا گندن، کوئی چیز نہیں چھڑے دے۔ پوتر کولوں پیو بیٹا پوچھ دے، باپ اپنے بیٹے کولوں سوال بیٹا کریں دے، اے میرے پیارے بیٹے میں کوئی جواب دے، میں جڑے ویلے گزریا میں ڈٹھے می ترکڑی تے ترازو کو بار بار صاف بیٹا کرنا میں، آخری دی وجہ کیا آئی؟ بابا جان میری آنکھی دے سامنے میری موت ہوندی ہے، اے سجیواں جویں ساڈے کپڑے تے دھوڑ تے مٹی پے ویندی ہے، ایویں ترکڑی تے ترازو دے اندر بھی دھوڑ مٹی پے ویندی ہے۔ اے میرے پیارے بابا جان، سودا تلیندے تلیندے یا سودا تولن تو بعد میرے اوتے موت آ گئی، میرے مالک اور پروردگار نے این دھوڑ تے مٹی دے تول دے بارے بھی سوال کرتا، اپنے مالک کو کیا جواب دے سا؟ اتھا دا پتر آدھتی میرا پتر بڑا سمجھدار ہے، ہن ڈنڈی مار تے گھندے ڈنڈی وجن نہیں دیندا، ایویں آدھن نا بڑا سیانا تھی گیا، دکان چلے دے فروٹ انجھاں وچیں دے پتہ ہی نہیں لگن دا، بندے دے اکھیاں چ ایویں گالیاں سودا بیچ کیندا، ایویں آدھے ہو نا گالیاں چ۔ اوے میرے عزیزو، اے جڑے جیب وچ پیسے پے آندن، اے برکت والی دولت نہیں پئی آندی، اے جہنم دا خزانہ کٹھا پیا تھیندا جے 2 نمبری کر کے معاملات چلائی پیو۔ کہیں بھی طبقے نال تہاڈا تعلق ہے، پتر اپنے ابو کو جواب بیٹھا دینا ہے، دھوڑ تے مٹی دا بھی اللہ نے سوال کر گدا، میں اپنے مالک کو کیا جواب دے ساں؟ وقت نہیں بڑی تفصیل نال بات سمجھاواں ہا، لیکن میں یہ بات کو مکیندا پیا۔ باپ نے کو بیٹے کو پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ باپ آکھن لگا ہے میرے پیارے بیٹے، تیں اپنی زندگی دے اندر تو حج کیتے ہوئیں، 20 عمرے کیتے ہوئیں، میں کو تیرے 2 حجاں تے 20 عمریاں تے اتنی